जय माताजी मित्रों, तमारुं डीके राजपूत एडिट चैनल तमारुं स्वागत है मित्रों। आजना वीडियो में आपणे लव सॉन्ग पर मित्रों स्टेटस बनावता शीखीशुं मित्रों। अने मित्रों चैनल पर नवा होय तो लाइक सब्सक्राइब कर देजो, बाजू में पेल बेल आइकन पर दबाई देजो कि थी मारा आवनार नवा विडियोनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला मळी रहे मित्रों। तो चालो मित्रों पहेला डेमो टेस्ट जोई लो, पछी आपणे एडिटिंग शरू करीए मित्रों। तो मित्रों सौथी पहला मित्रों तमारे अलाइट मोशन खोलवानी छे मित्रों। अलाइट मोशन खोल्या पछी मित्रों चलो तमारे बीट मार्क ने इफेक्ट बे वस्तु मित्रों तमारे डाउनलॉड करवानी छे मित्रों। तो बीट मार्क खोलवानी छे मित्रों। बीट मार्क खोल्या पछी मित्रों तमारे अहींया फोटो एड करवानो छे मित्रों। तो फोटो एड करवा माटे मित्रों तमारे प्लस पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। प्लस पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे मीडियम में जतुं रहेवानुं छे मित्रों। मीडियम में गया पछी मित्रों तमारे फोटो लई लेवानो छे मित्रों। फोटो लीधा पछी मित्रों तमारे ट्रेन डॉट पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। एन पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे 5 नंबरनुं फूल कॉम्प्रेशन लखेलुं छे मित्रों। एन पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। एन पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे जेलो फोटो मित्रों आई जशे, मोटो थई जशे मित्रों। मित्रों छेल्ले आपणे आवतुं रहेवानुं छे मित्रों। छेल्ले आव्या पछी मित्रों तमारे अहींया फोटा पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। फोटा पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे अहींया क्लिक करी देवानुं छे मित्रों। एटले ठीक सुधी तमारे फोटो आई जशे मित्रों। जोई लो फोटो मित्रों एड थई गया पछी मित्रों तमारे इफेक्ट में जवानुं छे मित्रों। इफेक्ट में गया पछी मित्रों तमारे जोई लो मित्रों तमने घणुं बधुं जोवा मळतुं हशे मित्रों इफेक्ट मित्रों। तो मित्रों तमारे 3 वस्तु मित्रों तमारे अहींया कॉपी करवानी छे मित्रों। तो मित्रों जोई लो आपणे कर लईए 1 2 3 मित्रों। जोई लो आपणे छेल्ले 3 वस्तु मित्रों तमारे कॉपी करवानी छे मित्रों। तो मित्रों तमारे अहींया पई क्लिक करवानुं छे मित्रों। अहींया क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे कॉपी 3 लेयर लखेलुं हशे मित्रों। एन पर क्लिक करी देवानुं छे मित्रों अने तमारे अहींया चोकड़ी मारी देवानी छे मित्रों। चोकड़ी मार्या पछी मित्रों तमारे अहींया बीट मार्क में आवतुं रहेवानुं छे। बीट मार्क में आव्या पछी मित्रों तमारे अहींया क्लिक करवानुं छे मित्रों। अहींया क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे पेस्ट 3 लेयर लखेलुं हशे मित्रों। एन पर क्लिक करी देवानुं छे मित्रों। तो जोई लो मित्रों आपणे पीएनजी शेडो मित्रों 2 वस्तु लागी जशे मित्रों आपणे अने टेक्स्ट एड मित्रों लागी जशे। तो मित्रों तमारे टेक्स्ट लाग्या हशे मित्रों पण फॉन्ट नहीं लाग्यो होय मित्रों। तो मित्रों तमारे अहींया ग्रुप पर मित्रों तमारे क्लिक करवानुं छे मित्रों। ग्रुप पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे एडिट ग्रुप लखेलुं हशे मित्रों। एन पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। एन पर क्लिक कर्या पछी मित्रों जो तमारे अहींया घणा बधा टेक्स्ट ने इमोजी मित्रों तमारे जोवा मळता हशे मित्रों। तो मित्रों तमारे अहींया आपणे टेक्स्ट पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। टेक्स्ट पर क्लिक कर्या पछी मित्रों तमारे फॉन्ट में जवानुं छे मित्रों। फॉन्ट में गया पछी मित्रों तमारे अहींया क्लिक करवानुं छे मित्रों। अहींया क्लिक कर्या पछी मित्रों जो मित्रों व्यू ऑल फॉन्ट लखेलुं छे मित्रों। एन पर क्लिक करवानुं छे मित्रों। एन पर क्लिक कर्या पछी मित्रों जो आपणे फॉन्टनुं नाम काप 0 तेवी मित्रों लखेलुं हशे मित्रों। एन पर क्लिक करवानुं छे मित्रों अने फॉन्टनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में मित्रों मळी जशे मित्रों। तो मित्रों तमारे ए फॉन्ट पर क्लिक करवानुं छे एटले मित्रों तमारे फॉन्ट लागी जशे मित्रों। तो मित्रों तमारे एवो ठेक सुधी मित्रों तमारे एवुं करवानुं छे मित्रों। तमारे ठेक सुधी मित्रों ए फॉन्ट लगाई देवानुं छे मित्रों। खाली टेक्स्ट में मित्रों इमोजी में तो तमने इफेक्ट लगाईने ज आपी देश मित्रों। तो तमारे 1.5 मित्रों अहींयाथी बहार निकळवानुं छे मित्रों। बहार निकळ्या पछी मित्रों तमारे पाछुं इफेक्ट में जवानुं छे मित्रों। तो मित्रों तमारे 1 पॉइंट पाछुं उडवानुं छे मित्रों अने इफेक्ट में आवतुं रहेवानुं छे मित्रों। इफेक्ट में आव्या पछी मित्रों तमारे अहींया 2 वस्तु मित्रों तमारे अहींयाथी कॉपी करवानी छे मित्रों। जोई लो आपणे ए 2 वस्तु मित्रों जोई लो 1 ने 2 मित्रों 2 तमारे कॉपी करवानी छे मित्रों। अहींयाथी मित्रों अहींया क्लिक करवानुं छे मित्रों। अहींया क्लिक कर्या पछी मित्रों कॉपी टू लेयर लखेलुं हशे मित्रों। अहींया क्लिक करी देवानुं छे मित्रों। फरी तमारे अहींया चोकड़ी मारी देवानी छे अने पाछुं आपणे बीट मार्क में आवतुं रहेवानुं छे मित्रों। बीट मार्क में आव्या पछी मित्रों तमारे अहींया क्लिक करवानुं छे मित्रों। अहींया क्लिक कर्या पछी मित्रों पेस्ट टू लेयर लखेलुं हशे मित्रों। एन पर क्लिक करी देवानुं छे मित्रों। तो मित्रों आपणे अहींयाथी मित्रों तमारे आँखो खोली काढवानी छे मित्रों। जो आपणे आँखो बंद करेली हशे तो मित्रों तमारे अहींया क्लिक 2 आँखो खोली काढवानी छे मित्रों।
એટલું થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે પાછું આપણે ઇફેક્ટમાં જવાનું છે મિત્રો. તો એક પોઈન્ટ તમારે પાછું પડવાનું છે મિત્રો. પાછું આપણે ઇફેક્ટમાં આવતું રહેવાનું છે મિત્રો. ઇફેક્ટમાં આવ્યા પછી મિત્રો તમારે બોર્ડરના ઇફેક્ટ હશે મિત્રો, એ બે વસ્તુ તમારે કોપી કરવાની છે મિત્રો. તો તમારે એક જોઈ લો મિત્રો, બે વસ્તુ મિત્રો પહેલે મિત્રો. તો મિત્રો એ બે તમારે કોપી કરવાની છે મિત્રો. અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયા ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો કોપી ટુ લખેલું હશે મિત્રો, એના પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે ચોકડી મારી દેવાની છે મિત્રો. ચોકડી માર્યા પછી મિત્રો તમારે પાછું આપણે બીટ માર્કમાં આવતું રહેવાનું છે મિત્રો. બીટ માર્કમાં આવ્યા પછી મિત્રો તમારે જોઈ લો મિત્રો અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયા ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો તમારે પેસ્ટ ટુ લેયર લખેલો છે, એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો જોઈ લો આપણી ઇફેક્ટ વાગી જશે મિત્રો. જોઈ લો પહેલે મિત્રો, પહેલી જ મિત્રો તમારે લગાવી દેવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો તમારે બોર્ડરને પણ ખોલી કાઢવાની છે મિત્રો. જોઈ લો આપણે બોર્ડરના પણ, તો જોઈ લો મિત્રો બોર્ડરના મિત્રો તમારે અહીંયા બોર્ડર પર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. બોર્ડર પર મિત્રો ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયા ક્લિક થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે છેલ્લે આવતું રહેવાનું છે મિત્રો. જોઈ લો આપણે છેલ્લા બીટ માર્કે આવ્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયા ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. જોઈ લો આપણે ઠેક સુધી બોર્ડર આવી જશે મિત્રો. જોઈ લો આપણે. તો મિત્રો તમારે વિડીયો મિત્રો તમારે રેડી થઈ ગયો છે મિત્રો. તો વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરવા માટે મિત્રો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો, તીનના ઓપ્શન પર, અને મિત્રો તમારે અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરવાની છે.